Ribuan umat Muslim Filipina dari berbagai latar belakang budaya berkumpul dari seluruh penjuru Metro Manila, memadati gerbang Masjid Biru Taguig untuk merayakan Hari Raya Idul Adha pada Rabu. Rekaman video amatir, drone, memperlihatkan lautan jemaah yang meluap hingga ke jalan-jalan di luar Masjid Biru di kota Taguig dan Masjid Emas Quiapo di Manila, saat anggota komunitas berkumpul di bawah sinar matahari pagi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Menurut Imam Abdul Basit Guro Alim yang berusia 71 tahun, perayaan suci ini berfungsi sebagai ajang reuni akbar bagi berbagai komunitas Islam di ibu kota. Ia mencatat bahwa berbagai suku Muslim seperti Tausug, Yakan, Maguindanao, Maranao, dan suku lainnya berkumpul di tempat ini untuk merayakan Idul Adha bersama. Sementara itu, Haji Muhammad Erzat Bebot Mali, administrator Masjid Emas Quiapo, menyampaikan bahwa Idul Adha memperingati ujian iman tertinggi yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra tunggalnya, Nabi Ismail. Mga Yakan, mga Maguindanao, Maranao, lahat basta Muslim ka na kailangan na magtipon-tipon kayo, magdidasal kayo sa Idul Adha. Idul Adha, Peace of Sacrifice. Ito ay paggunita sa buhay ni Propeta Ibrahim at saka yung anak niya si Ismael, na kung gaano niya sinuko ang buong buhay niya sa Panginoon Allah para ipatupad lang ang kagustuhan ng Allah. Lahat binigay niya. To the extent, pati yung anak niya nang hiningi ng Allah to sacrifice for the sake of Allah, ginawa niya. Pero ganoon pa man, parang sinusubukan lang niya yung sinusubukan ng Panginoon Allah yung faith niya. Pinakamalaga ito, peace of sacrifice. Hindi lang magsasacrifice ka ng hayop, ng baka, ng kambing, ng tupa, pati yung kayamanan mo. Kung pwede mo itulong sa mga magkawang gawa, sa mga nangailangan. Kailangan din slaughter din natin yung greediness sa puso natin, yung arrogance, lahat, yung bawal magnakaw, pagmamahal, dapat ilagay natin sa puso natin lahat yan. Isama natin ang pagsakripisyo for the sake of Allah. Happy Idul Adha. May Allah bless us all and give us kalayaan, kapayapaan sa buong mundo at pagmamahal sa bawat isa. Bismillah, in the name of Allah, Allahu Akbar, Allah is the greatest. That means we follow the example of the Prophet Ibrahim. Kunjung. Ang laman ng kunjung, kanin din. This is to recall, to remember the sacrifice of Prophet Abraham alayhi salam. Inshallah subhanahu wa ta'ala, we can emulate itong mga ginagawa niya. Yung ginagamit na niyog na yon, ginagamit din yun sa Tulaitum. Today is the day of forgiveness, and Allah will forgive those who forgive each other in this world. Kung magmahalan kayo diyan sa mundo, mahal kayo ng sa taas, inshallah subhanahu wa ta'ala. Paborito namin, ang tawag namin Tulaitum. Tulaitum is the black soup. This is the number one for the Muslim, especially during this occasion. Medyo maanghang, pero okay lang. We like the taste. Meron din chicken pianggang.